فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں ہیلن ہوں، پورا نام ہیلن میئر ہے۔ تم چاہے کچھ بھی کہو، لیکن میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ مت بھولنا، لیکن اب یہاں سے اٹھ چلو، خنکی یہاں کچھ زیادہ ہی ہے، کہیں برف کی ڈلیوں میں نہ تبدیل ہو جائیں۔ ہیلن ہنستی ہوئی اٹھ گئی اور ہم پارک سے نکل آئے۔ چلو تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آؤں۔ کہاں رہتی ہو؟ ایک کپ کافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہیلن نے میری بات اڑا کر کہا۔ ایک نازک اندام دوشیزہ کا مہمان بن کر مجھے بہت خوشی ہوگی، میں نے کہا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آؤ، اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ریستوران سامنے ہی موجود ہے۔ ہم دونوں ریستوران کی ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئے اور ہیلن نے کافی کا آرڈر دے دیا۔ یہ لو، اس نے کافی آنے سے قبل ہی اپنے بیگ سے کچھ نوٹ نکال کر میری طرف بڑھائے۔ یہ وہ رقم ہے جو تم نے ادا کی تھی، رکھ لو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ واپس کرنا کیا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ رقم تم نے بطور قرض دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ یہ رقم تم فوراً ہی واپس کر دو، پھر کبھی دے دینا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہیلن نے کہا۔ رقم ابھی واپس کر دوں یا بعد میں؟ رقم تو اتنی ہی ادا کرنا پڑے گی نا۔ بہت فرق پڑتا ہے، اس بہانے تم سے دوبارہ ملاقات کا امکان تو رہے گا، میں نے کہا۔ وہ تو ویسے بھی ہوتی رہے گی، ہیلن نے مسکرا کر کہا۔ تم اسی ہوٹل میں مقیم ہو نا؟ ہاں، کمرہ نمبر 312 میں، میں نے پوری اشتیاق لہجے میں کہا۔ کب آؤ گی؟ کل شام 7 بجے آؤں گی، ہیلن بولی۔ کل میں تمہارے ساتھ ہی ڈنر کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، لیکن خیال رہے کہ تم میری مہمان ہوگی، یہ زیادتی ہوگی، اس نے احتجاجی انداز میں کہا۔ نہیں، کل کا ڈنر میری طرف سے ہوگا۔ مجھے دیکھو، تم نے کافی کی دعوت دی جو میں نے بلا ہیلو حجت قبول کر لی۔ کیا تم میری خواہش کا احترام نہیں کر سکتی؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہیلن نے بے بسی سے کہا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہاری وجہ سے میں کتنی بڑی زحمت سے بچی ہوں۔ اگر مجھے مہمان بنانا تمہاری خواہش ہے تو میں تمہاری اس خواہش کو کبھی رد نہیں کروں گا۔ ڈنر تو بہت معمولی سی بات ہے، کبھی مجھ سے کوئی بہت بڑی خواہش کر کے دیکھنا۔ تمہاری کوئی بھی خواہش پوری کر کے مجھے جتنی خوشی ہوگی اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شکریہ ہیلن، میرے لیے یہی بہت کافی ہے کہ تم نے میری دعوت قبول کر لی، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہیلن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی، پھر طویل سانس لے کر بولی۔ تم بہت اچھے آدمی ہو ہیلن، اتنے اچھے کہ جتنے اچھے آدمی کا میں نے صرف تصور ہی کیا تھا، اور آج سے پہلے مجھے یقین تھا کہ وہ صرف تصور ہی تھا۔ میری ایک نصیحت یاد رکھنا ہیلن، آئندہ کسی کے بارے میں اتنی جلدی کوئی رائے مت قائم کرنا۔ آؤ اب چلیں۔ ریستوران سے باہر نکلنے کے بعد ایک مرتبہ پھر میں نے اسے اس کے گھر تک چھوڑنے کی آفر کی، لیکن اس نے کہا کہ وہ خود ہی چلی جائے گی، اور میں اسے رخصت ہو کر ہوٹل واپس آ گیا، جہاں میرے کمرے میں تہذیب کے ساتھ بڈ اور ظاہر بھی موجود تھے اور میرے ہی منتظر تھے۔ ہاں، بڈ نے مجھے دیکھتے ہی ایک طویل سانس لی۔ کل تک ہم پر آنکھیں نکالی جاتی تھی، اور آج یہ عالم ہے کہ سنسان پارک میں خود گلچھرے اڑائے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک بڈ ہی تو لاوارث ہے جس پر سب غراتے ہیں، اس کی بات کا تو جواب دینا ہی حماقت ہے، تہذیب نے کہا۔ تم بتاؤ کیا رہا؟ اسے متعارف ہونے کی جو ترکیب اچانک ذہن میں آئی وہ بڑی کارگر ثابت ہوئی، میں نے کہا۔ اس کے لیے بھی تم بڈ کے محتاج تھے، بڈ نے کہا۔ اگر بڈ نہ ہوتا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، اور اگر ظاہر نہ ہوتا تو آپ کبھی اس کا بیگ نہیں اڑا سکتے تھے۔ ظاہر نے بڈ کی نقل اتاری۔ اس سے متعارف ہونے کا یہ کوئی پہلا اور آخری طریقہ تو نہیں تھا، اور بھی بہت سے طریقے تھے، بس یہ ہے کہ اس طرح کام ذرا جلدی اور بہتر ہو گیا، کسی دوسرے طریقے میں ذرا دیر لگ جاتی۔ اس سے کیا معلوم ہوا چیف؟ ابھی میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے خود اپنے بارے میں کچھ بتایا، بس وہ اپنے بیگ کی گمشدگی پر بہت پریشان تھی اور اس کے بازیاب کرانے پر بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ جانتے ہو چیف، اس کے بیگ میں کیا چیز تھی جس لیے وہ اس قدر پریشان ہو رہی تھی؟ بڈ نے کہا۔ نہیں، میں نے کہا۔ نہ میں نے پوچھا اور نہ اس نے بتایا، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے بڈ کو گورا۔ بڈ بہت بے وقوف آدمی ہے چیف، اس کا بیگ اڑا کر پہلے میں اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں میں نے اچھی طرح اس کے بیگ کی تلاشی لی، اس کے بعد میں نے پارک کا رخ کیا تھا۔ اب تو بتاتا کیوں نہیں، اس بیگ میں کیا چیز تھی؟ میں نے دانت پیس کر کہا۔
उस इदारे का शनाख्ती कार्ड था जहाँ वो काम करती है। उसे सबसे ज्यादा फिक्र उस कार्ड की रही होगी। ओह, मैंने बर्ड को बगौर देखा, मगर एक शनाख्ती कार्ड के लिए इतना ज्यादा परेशान हो जाना समझ में नहीं आता। वो खास किस्म का शनाख्ती कार्ड था चीफ, बर्ड ने कहा। उस पर दर्ज शुदा हिदायत के तहत कार्ड गुम करने पर सख्त सजा भी दी जा सकती है। हेलन की मुलाजमत ज्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए उसने कार्ड बैग में रखने की हमाकत की होगी। तुम उसका कार्ड देख चुके हो बर्ड? क्या हेलन हमारे लिए कारआमद साबित हो सकती है? ये तो मुझे नहीं मालूम चीफ, लेकिन जिस इदारे में वो काम करती है वो जौहरी हथियारों से ही मुतालिक है। तब तो काम बन गया बर्ड। हेलन मेरी बहुत ज्यादा ममनून एहसान हो गई है। मुझे यकीन है कि उसके जरिए हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद हमने अपनी आइंदा की हिकमत अमली के बारे में कुछ बातें तय की और फिर मीटिंग बर्खास्त हो गई। क्या तुम काम की रफ्तार से मुतमईन हो तहजीब? बर्ड और जाहिर के जाने के बाद मैंने तहजीब से कहा, सच पूछो तो मुझे इस मामले में कुछ गड़बड़ मालूम हो रही है। तहजीब ने जवाब दिया। क्या कह रही हो तहजीब? मैंने हैरत से कहा, सब कुछ तो ठीक ठाक हुआ है, गड़बड़ कैसी? हेलन कोई बच्ची नहीं हैली, उसका इतनी आसानी से मुतमईन हो जाना समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच में पड़ गया। तहजीब की बात किसी हद तक दुरुस्त थी। हेलन का यूं मुतमईन हो जाना मुझे भी खटका था, लेकिन मैं अब भी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। यह भी मुमकिन था कि हेलन को मुझ पर किसी किस्म का शुबा ना हुआ हो, और इस बात का भी इम्कान था कि वो मेरी तरफ से खटक गई हो और मसलतन उसने मुझ पर कुछ भी जाहिर ना होने दिया हो। क्या सोचने लगी अली? तहजीब ने मुझे ख्यालात में खोया हुआ देखकर टोका। तुमने तो मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया है तहजीब। मैंने तवील सांस लेकर कहा, हेलन का रवैया तो मेरे साथ ऐसा नहीं था कि उसकी बिना पर हम खुद को किसी खतरे में महसूस करें, ताहम इस इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि वो मेरी तरफ से मशकूक हो गई हो। तहजीब मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराई। अब तुमने क्या करने का फैसला किया है? हमें तो जो कुछ करना था कर ही गुजरे। अब खुद को हालात के दायरे पर छोड़ने के अलावा और क्या किया जा सकता है? मेरा भी यही ख्याल है। तहजीब ने सर को असबाती जुम्बश दी। हमें खामोश रहकर इंतजार करना होगा। हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कोई आधे घंटे बाद हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर मौजूद शख्सियत मेरे लिए अजनबी थी। हेलो, दरवाजे पर मौजूद तवीलुल कामत खातून ने मुस्कुराए बगैर कहा। उसके होंठ पतले थे, इतने पतले कि उन्हें देखकर ये गुमान गुजरता था कि उसने होंठ बींच रखे हैं। उसकी गहरी नीली आंखों में अजीब किस्म की सर्द मैरी थी। हेलो, मैंने जवाबन उसे बगौर देखते हुए कहा, लेकिन मैं आपको पहचाना नहीं। उसने कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। गालबन इसके बाद किसी तारुफ की जरूरत नहीं रह जाएगी, उसने कहा। कार्ड देखकर मेरे दिल की धड़कनें बेरब्त हो गई। उसका ताल्लुक सरकारी सुराग रस्सा इदारे से था। गोया तहजीब के खदशात अमलन सामने आ गए थे। वो यकीनन हेलन वाले मामले ही में आई थी। इसके अलावा उसकी आमद की कोई और वजह समझ में नहीं आती थी। फरमाइए मिस जैकुलिन, मैंने सरापा इखलाक बनते हुए कहा। मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? मेरे ख्याल में गुफ्तगू करने के लिए ये जगह कतई नामुनासिब है, जैकुलिन ने सर्द लहजे में कहा। ओह, मैंने माजरत खाना अंदाज में कहा। मुझे ख्याल नहीं रहा था। अंदर तशरीफ ले आइए। उसने कमरे में दाखिल होने के बाद बैठने से कबल कमरे पर एक नाकिदाना निगाह डाली, फिर सोफे पर बैठते हुए बोली, ये आपकी मिसेस है मिस्टर एलन ग्राहम? उसका इशारा तहजीब की तरफ था। जी नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं, मैंने कहा, और तहजीब का चेहरा सुर्ख हो गया। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि अमेरिका में नौजवान जोड़े शादी के बगैर एक दूसरे के साथ रहते हैं। बरसों इकट्ठे रहने के बावजूद आपस में शादी नहीं करते। लुत्फ की बात यह है कि इस तरह बगैर शादी के साथ रहने को वहाँ ना तो इखलाकी तौर पर बुरा समझा जाता है और ना ही ये कानूनन जुर्म है। यही वजह थी कि जैकोलिन ने मेरी बात सुनकर किसी खास रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। मैं मुंतजिर हूँ मादाम, मैंने कहा। आपकी यहाँ आमद बिला वजह तो नहीं हो सकती मिस्टर एलन ग्राहम, जैकोलिन ने चबा चबा कर कहा। ये एटमी दौर है। आज के दौर में एटमी हथियार हर मुल्क की जरूरत है। हमें फख्र है कि हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एटमी कुव्वत है। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। असल बात पर आने से कबल जैकोलिन तमहीद बांध रही थी। एटमी हथियारों के हवाले से गुफ्तगू के आगाज का मतलब यही था कि वो हमारे आसाब शिकस्ता कर देना चाहती थी। ये बात मेरे लिए भी काबिल फख्र है मैडम, मैंने हतील इम्कान पुरसुकून लहजे में कहा। हर अमरीकी के लिए काबिल फख्र है। इस इफ्तिखार को बरकरार रखने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं मिस्टर एलन ग्राहम। अरबों डॉलर सालाना खर्च होते हैं। ये पहला मौका है मैडम जैकोलिन, मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा।
इससे कबल तो मैंने कभी नहीं सुना कि हुकूमत इस ज़मन में अपने अखराजात पूरे करने के लिए चंदा भी लेती है, या फिर ये कोई नई पॉलिसी है। जैकुलीन ने सर्द निगाहों से मुझे घूरा, लेकिन मेरे चेहरे पर मासूमियत के सिवा कुछ नहीं था। मैं यहाँ चंदा लेने नहीं आई हूँ मिस्टर एलन ग्राहम, उसने चुभते हुए लहजे में कहा। क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि हमारा महकमा इन कामों के लिए नहीं है? ओह, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने खुजल हो जाने की अदाकारी की। दरअसल तेजी से नताइज पर छलांग लगाने की आदत होती ही बुरी है। तुम हमेशा इसी तरह शर्मिंदा करते हो एलन, तहजीब ने सरजनश करने वाले अंदाज में कहा। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि मैडम जैकुलीन कौन है। तुमने इनका तारुफ तक कराने की जहमत नहीं की। मेरे बोलने से कबल ही जैकुलीन ने तहजीब से अपना तारुफ करा दिया और तहजीब ने हैरत से पलकें झिपकाई। फिर मुझे घूरते हुए बोली, तुम्हारे इखलाक को क्या हो गया एलन? तुमने मैडम से कुछ पीने को भी नहीं पूछा? नहीं शुक्रिया, जैकुलीन ने बदस्तूर सर्द मैरी से कहा। मैं एक अहम काम के सिलसिले में आई हूँ। फरमाइए, तहजीब ने बड़ी खुंदा पेशानी से कहा। अपने मुल्क के किसी काम आकर हमें बहुत खुशी होगी। आज तुम किसी हेलन नामी लड़की से मिले थे? जैकुलीन मुझसे मुखातिब हुई और मैं संभल कर बैठ गया। जी हाँ, मैंने हैरत जाहिर करते हुए कहा। लेकिन ये बात आपको कैसे मालूम हुई? उसका ताल्लुक एक ऐसे महकमे से है जो जोहरी हथियारों से मुतालिक है, जैकुलीन ने कहा। ओह, मगर उसने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे यह जाहिर होता हो कि उसका ताल्लुक जोहरी। मैं अपने महकमे के उस शोबे से ताल्लुक रखती हूँ जिसका काम अमेरिका के जोहरी हथियारों और उससे मुतालिक इदारों के अरकान की हिफाजत करना है। ऐसे तमाम लोगों की हिफाजत और निगरानी की जाती है, और जो शख्स भी इन महकमों के किसी मुलाजिम से करीब आने की कोशिश करता है, हम उसके खिलाफ तहकीकात करते हैं। आपकी कही हुई हर बात मेरे लिए इंकशाफ है, मैंने कहा। लेकिन क्या ये जातियात में मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं है? इन इदारों के मुलाजमीन को पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि उन्हें किन शराइत के तहत मुलाजमत करनी होगी, जैकुलीन ने कहा। ठीक है, इस बात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब हमारे खिलाफ तहकीकात की जाएगी। जाहिर है, जैकुलीन बोली, लेकिन मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि उसका ताल्लुक किस महकमे से है, मैंने एहतजाजी अंदाज में कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैकुलीन ने बेतासुर लहजे में कहा। लेकिन मैंने दानिस्ता उसके करीब होने की कोशिश भी नहीं की थी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैकुलीन ने पहले के से अंदाज में कहा। फिर किस चीज से फर्क पड़ता है? मैंने हैरत से कहा। तुमने उसके करीब होने के लिए जो कोशिश की थी वो इंतहाई बचकाना थी। हेलन जैसी ना तजर्बेकार लड़की तुम्हारे झांसे में आ सकती है, मैं नहीं। ये आप क्या कह रही हैं मैडम जैकुलीन? मैंने हैरत से मुंह फाड़ कर कहा। मिस हेलन का पर्स गुम हो गया था। मैंने तो उनकी मदद करने की कोशिश की थी। मुझे क्या मालूम था कि इसके खमियाजे के तौर पर मुझे ये इल्जाम उसका पर्स तुम्हारे साथी ने गायब किया था, जैकुलीन ने कहा। उस साथी ने जो बराबर वाले कमरे में ठहरा है और जिसका कद छोटा है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। आखिर उसे ये सारी बातें कैसे मालूम हो गईं? मगर मैंने अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। ये कतई बेबुनियाद इल्जाम है। मैं एहतजाज करता हूँ। तुम एक तयशुदा मंसूबे के तहत हेलन को करीबी पार्क में ले गए जहाँ तुम्हारा साथी पहले से मौजूद था। तुमने हेलन का पर्स उसके पास से बरामद करा दिया ताकि उसकी हमदर्दियां हासिल कर सको। ना मुझे मालूम था, ना मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ काम करती है, और ये तो मुझे अब भी नहीं मालूम कि जहाँ वो काम करती है वहाँ उसकी हैसियत क्या है। इसके बावजूद मुझे इस किस्म के इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। जोहरी तवानाई के किसी इदारे में काम करने वाला चपरासी भी बड़ी अहमियत का हामिल होता है मिस्टर एलन ग्राहम। हेलन तो फिर महकमे के डायरेक्टर की पर्सनल सेक्रेटरी है। ओह, मेरे होंठ सीटी बजाने के से अंदाज में सुकड़ गए। मगर आपने ये बात मुझे क्यों बताई है? मैंने पूछा। दुनिया जानती है कि मिस्टर ग्रे होल्डिंग इस महकमे के डायरेक्टर हैं और हेलन उनकी पर्सनल सेक्रेटरी है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, और हेलन की तकरीरी हाल ही में हुई है। ठीक है, लोग जानते होंगे मगर मुझे मालूम नहीं था। अब आपने बता दिया तो मुझे मालूम हो गया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम किसी बड़े चक्कर में मालूम होते हो, वरना हेलन से तारुफ हासिल करने के लिए इतने पापड़ ना बेलते। आप काफी देर से मुझ पर इल्जामात आयद किए जा रही हैं और मैं बर्दाश्त किए जा रहा हूँ। क्या आप अपने लगाए हुए किसी इल्जाम का सबूत भी पेश कर सकेंगी? तुम्हारा साथी हेलन के बराबर वाली मेज पर था। जो शख्स लड़खड़ा कर गिरा था वो भी तुम्हारा साथी था। क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो? ये एक हकीकत है जिससे होटल का स्टाफ बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं हकायक की तरदीद करूं? तुमने ये सारा चक्कर इसीलिए चलाया था कि लोगों की तवज्जो एक जानिब मबजूल हो जाए और तुम्हारे दूसरे साथी को पर्स उड़ाने का मौका मिल जाए। इस जगह से इल्जाम तराशी की हदूद शुरू हो जाती है।
کیا کسی شخص نے اسے یہ حرکت کرتے دیکھا تھا؟ نہیں۔ جیکولین نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت ہمارے آدمیوں تک کی نگاہیں چوک گئیں، ورنہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جاتا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ لوگ بڑے مستعد معلوم ہوتے تھے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ جوہری توانائی کی ملازمین کی اتنی کڑی نگرانی کی جاتی ہوگی تو میں ہرگز ہیلن سے متعارف ہونے کے لیے اتنا مخدوش طریقہ نہ استعمال کرتا۔ لیکن قسمت یاوری کر رہی تھی کہ ہم بچ گئے، ورنہ کم از کم بڑھ تو ضرور پکڑا جاتا۔ تب تو یہ الزام تراشی ہی ہوئی۔ میں نے کہا، جب تک کوئی چشم دید گواہ نہ ہو یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد تم ہیلن کو پارک لے گئے۔ وہاں تمہارا یہ پستہ کامت ساتھی پہلے سے موجود تھا۔ تمہیں دیکھتے ہی وہ پرس پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میڈم جیکولین، میں نے سنجیدگی سے کہا، تم نے ہیلن کی زبانی واقعات سنے، یہاں آ کر ہوٹل سے معلومات حاصل کی، اور جب تمہیں معلوم ہوا کہ میرا ایک ساتھی پستہ کامت بھی ہے تو تم نے محض اندازے سے ایک کہانی ترتیب دے ڈالی۔ میں کہہ چکی ہوں کہ جوہری توانائی کے محکمے کے ملازمین کی نگرانی کی جاتی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ میرے آدمیوں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق ہے۔ تب بھی یہ بات قطعی احمقانہ معلوم ہوتی ہے کہ تم ہمارے پاس آ کر ہمیں ساری معلومات فراہم کر رہی ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے بارے میں پوری طرح سے تفتیش کی جاتی۔ اس کے بعد ہم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کب کیا کرنا چاہیے۔ جیکولین نے خشک لہجے میں کہا، الزام تراشیاں بہرحال برداشت نہیں کی جا سکتی۔ میں نے بھی اسی کے سے انداز میں جواب دیا۔ اگر پارک میں تمہارے آدمی موجود تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ اس اچکے کو پکڑ لیتے۔ پارک تاریک تھا اور اسی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر وہ فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گیا، ورنہ ہم تمہیں دیکھتے۔ اگر تمہیں شبہ تھا کہ وہ میرا ساتھی ہے تو تمہارے آدمیوں کو چاہیے تھا کہ واپس ہوٹل پہنچ جاتے اور اسے ہوٹل میں داخل ہوتے وقت پکڑ لیتے۔ اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارا ساتھی بھی ہو سکتا ہے، ورنہ یہی کیا جاتا۔ گویا تمہیں یقین ہے کہ ہم جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے کسی قسم کی تخریبی سرگرمی میں ملوث ہیں۔ ہاں، جیکولین نے بڑی صاف گوئی سے کہا، یا تو تم خود کسی چکر میں ہو یا پھر کسی کے ایجنٹ ہو۔ تب تو ہم نہایت احمق ہیں، اس طرح کھلے بندوں اپنی نمائش کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا تمام ایجنٹ ایسے ہی ہوتے ہیں میڈم جیکولین؟ ایجنٹ ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہی ایک بات تمہارے حق میں جاتی ہے، کوئی بھی ایجنٹ ہو اپنے ہاتھ پیر بچا کر کام کرتا ہے۔